एक दिन मजनू भी का साथ ले जा पुकारा कुछ मुझे लिल्लाह दे एक दिन मजनू भी का साथ ले जा पुकारा कुछ मुझे लिल्लाह दे एक दिन मजनू একটা সামনের পেয়ালা হাতে নিয়ে জানে লাইলি কাউকে খালি ফিরে না সামনের পেয়ালা নিয়ে মজনু লাইলির বাড়িতে ঢুকলো আল্লাহু আকবার ইনিয়ে ঢুকলো সামনের পেয়ালা নিয়ে ঢুকলো আল্লাহু আকবার দেখে লাইলি সব ভিক্ষে দিতেছে এখন হলো মজনুর পালা কার পালা मजनू क्या बोले मुझे कुछ भी देना चाहिए मुझे कुछ दो एक दिन मजनू